मोड़े दफा दाबी निये थे 15 जून हिलो भारत बंदे होहो कदाय आदिवासी सेंगेल अभियान ओनाते मीटिंग तालाते दिसम हरे बाराहे चोकेट कुआ सेंगेल अभियान रेन सर्वभारतीय सभापति सालखान मुर्मू ओना कथाय उछन केदा झाड़ग्राम रिया मित सभा खन पार्मेन 8 जून हिले गिनेलिना पश्चिम बांग्ला रिया नेशनल डहार को जांगी दाराम ले तहे उना खातिर तिगी अडिगान हर हरबररे को पड़ावलिना जहां हर मिठाव खन आर मिठाव को चला हजुआ उनको दो अकोय दो ताला डहार रे अकोय आत्रा डहार रे अकोय बा ओकारे आटक काते को ताहे कना झारला झेरले सितुंग ऑक्टो ओना कमी होरा हुइलेनते अडिगान हर गी मुश्किल रे को पड़ावलेन ताहे आर हो बाड़ायो कना दाराई कान 15 जून हिले मोड़े दफा दाबी नियते भारत बंद को गोटा हाकादा आदिवासी सेंगेल अभियान रेन अगुवन को ओना कथा दोय उछन किदा झारग्राम रिया मिट्टांग मीटिंग खन सेंगेल अभियान रेन सर्वभारतीय सभापति सालखान मुर्मू नुआ कथा में बाड़ायो कना इयाई गुटांग हनत पनत कोरेन हर एन हिले भारत बंद रिया कमी होरारे छुटेव को ताहेना आर जहाँ जहाँ को दबी उनको को ऑल तोला कदा से को सामांगा ओना कुरिया कमी होरा जुदी ठीक ठाक बांग हुआ ताले हापेन दिन रे आर हो मारंग खन मारंग हुसै को सपड़ावा सरकार पाहटा खन जहाँ जहाँ को सुजुग सुविधा नाम रिया कथा सरकार पाहटा खन जहाँ को हक ऐदर नाम रिया कथा मेनखान ओना को हक ऐदर से सुजुग सुविधा आदिवासी गातक रेन हड़ बांग को नामेत कानते सरकार विरुद्ध अड़ी आयमा धाव कमी होरा को करावेत कना उनका की बांगमा निये बार हो जहाँ मोड़े दफा दाबी नियते सेंगेल अभियान रे नगुवन को भारत बंद रिया कथा को लया कदा ओना दो सेंगेल अभियान रेन मारंग नेता सालखान मुर्मुआ गड़ते तार मुंडा ओरा आमादेर सब सर्वनाश हो जाबे तो आमरा এই পার্টিরাকে বিরোধ করছি কারণ এই সব পার্টি ভোট ব্যাংকের লোভ লালসার রাজনীতির জন্য কুর্মী মাতো কিংবা অন্য কোনো জাতিকেও এসটি করলে আমাদের বহুত ক্ষতি হবে 5 নম্বর আমাদের ডিমান্ড আদিবাসীদের স্বশাসন ব্যবস্থা আছে যাকে আমরা বলতে পারি ট্রাইবাল সেলফ রুল সিস্টেম প্রত্যেক গায়ে একটা আদিবাসী প্রধান হয়ে ট্রাইবাল চিফটেন ওরা কিন্তু সব লোক দ্বারা ওদের সিলেকশন হয় নাই রাজার বেটা রাজা যেমন হয় ওই রকমের রাজতন্ত্র ব্যবস্থা দ্বারা মাঝি পারগনা নিযুক্তি হচ্ছে ওই কারণ বেশিরভাগ আমাদের আদিবাসী স্বশাসন ব্যবস্থার যারা প্রধান ওরা অশিক্ষিত লোক মধুয়া লোক সংবিধান আইন কিছু বুঝেন নাই আর এই কারণ বেশিরভাগ আদিবাসী গায়ে নিশা অন্ধবিশ্বাস ডাইনি প্রথা ঈর্ষাদ্বেষ আদিবাসী মহিলা বিরোধী মানসিকতা আর ভোট আসলে টাকা পয়সা হাঁড়িয়া মধ্যে কিনা বিক্রি ওরা করেন তো এই সব ঠিক করার জন্য ভারত বন্ধ ডাকরা করা হয়েছে আর 30 জুন কলকাতায় আমরা 4-5 লাখ আদিবাসী 7 রাজ থেকে আসার আমাদের আশা আছে আর ওখান থেকে আমরা ভারত সরকার আর সব রাজ্য সরকারকে আমরা আওয়াজ দিতে চাইছি যে ভারত দেশের সংবিধানে ধর্মর মান্যতার মৌলিক অধিকার আছে তো আদিবাসীরাকে কেন এই মৌলিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে না তো মমতা ব্যানার্জি স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে আমি কুর্মী মাতোকে সমর্থন দিচ্ছি ওরা আদিবাসী হয়ে যা ঠিক ওই প্রকার জেএমএম পার্টি ঝাড়খণ্ডে ওদের সরকার চলছে ঝাড়খণ্ডে ওরাও লেখে সমর্থন দিয়েছে বিজু জনতা দল ওড়িশা এই সব পার্টি ভোটের জন্য অধীর রঞ্জন চৌধুরী কংগ্রেসের পার্লামেন্টের নেতা উনি বহুথর বলেছেন পার্লামেন্টে কুর্মী মাতোরাকে এসটি করা যাক আমাদের বলার এই সব পার্টি যদি ভোট ব্যাংকের লোভ লালর জন্য ABCD সবকে এসটি বানাবে তাহলে আমরা যে আগে থেকে এসটি সান্তাল মুন্ডা উরাও ভূমিজ বহুত সব আমরা তো মরে যাব আমাদের সব হিসা ওরা নিয়ে নেবে ওই জন্য আমাদের বিরোধ আমি 6 মই 2023 রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি
नेता को कथारा बाडायो कना अड़ी आइमा दिन खन के संतार समाज रेन हर दुकु बिरुद्ध हुए कना ओका कु कमिचो सरकार पाहटा खन बांग हुए कना जहां जहां हक अइदर संतार हर कु न्यामा सरकार पाहटा खन ओना बांग को एमो कना अकोय कु एसटी बांग कना कु उनको दे एसटी रे कु सेलेल हुआ मेनखान नोडे जेलो कना जहां आदिवासी कना कु एसटी कना कु उनको जुड़ू दो जहां डुप्लीकेट एसटी कना उनको को जम जोंगा कना निये को विरुद्ध रे हो अडी आइमा दिन खन को लड़ाव हिजु कना सरकार पाहटरेन हड़ संतार हड़ को से आदिवासी गातक रेन हड़ को कथा बांग को अंजमे कांते आदिवासी गातक रेन हड़ दो दाहर जंगी दाराम बंद कमी होरा इमान को करावे कना उनका गी दाराय कान 15 तारीख बंद को करावे कना गोटा भारत दिसम झारग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी।